Mam Radio. Wallahi, Al-Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المقتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدي أصدا إني وياه أبموتون فونيان كوبون onyame awahwe yeso wabo ye ho ban amabre akwa betu ye brem na wotwe akwa betu ye na wotwem bosome akwa betu ye bosomem yeyi na ye yenyini boni aye edi adanse yeso onu nkuto na ye nyame a onyame bie ni wa waka ne ho yesan di adanse yesen komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nyame akwa we nyame somafo so twedi ampo nyame na dum na huma brother man komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ni siefo na busuafo na yerene ne ma na suafo omomudi na chi ekonkodene ema din Islam tintim ye ema ne abetomeni wumienu nyame nshira na dum ehuma bro enka omunyina yaba panom ne yama amenum ye nuanom ye yerenom ye ma muslimi fo man memo mo ko mo krachi yeso twedi ampo nyankopon se omo nyina dabre papa ohu ommobo onfam so nche wo mo yenso a yetin kwam nso obade nyankopon omo yewie papa omo yewie nwie kalima la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ajidefo a mutie sabre bede nyame ase se obade aya adom no wasande ye hiem wa habiem e o mam online aye ne mo betoa ye program a yamani dini said the believers hour agidefo ebre bia na me ne mo kase ye kasa kire agidefo ye kasa tere enyemsurofo ye kasa tere wo mo agie di se wo mo som nyame ye kasa tere wo mo agie di se nyame no osombo wo mo agie di se nyame wo ya ba ko pe onko bosom ho onko srem wemfira bodie bi ho ni bibiara oda nyame sankrofon ye kasa kire wo ni ye hyew mu gidie ma gidie ni a wo gidi se heaven wo ho na wo ye ni ese na fata nyame de wo be wurem gidie ni a wo gidi sa bonsam ja wo ho wo ye de nyame mpa wo de wo be wurem wo mo ne ye kasa kire wo mo agidie fuo no a wo mo ti nyame asem a na wo ho wo so agidie fuo no a wo mo ti nyame asem a na wo bie o ma so ena o ma komam sa asem ne mewurem wo mo ene bre biara
ye betena ha ye no mudi nkomo mini agidie ne wotie me ewiase eni hokwa ewiase ya mamukwa ye mfiri mu nso kwa ye obibi ye na ye obibi nso ye kobu ho akonta eno nti ene bre biara ye tufo e kasa kire ye ho sebe ya ye be hunu nyame ni ye suro nyame ni ya som nyame ni ye di nyame asema ye adwuma. Last 2 weeks ye mu di nkomo e fa temuada ho ye kansa nkyerane nketenkete a komshani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasi ababa ene ye tere mu musa nsankyerane nketo ani nyina ba akaka siya miyansa eno ne ye twan ye tere mu se de di kaye dajjal de tosumienu ey annabi Isa maye de tosumiensa ye yajuj wa majuj sansan trenia akasiye miensan e bia teki 40 days enu wiya ansana osaye no aba mini agidie ni Anabi Nuhu penso nyame di nsuyire na sei wiase. Anabi Rutu penso nyame de mframaja ene sei wiase. Nemom yenye bremu die nyankopon se wode awoso asase woso ene wode be sei wiase. Ena aye denso ebeba. Minu ya wutie me. Quran say se ebrano eswa iza zulzalatil ardu zulzalaha asasi wei ebe woso enwoso ya ehu enwoso ya emu edene wa akhrajatil ardu asqalaha na asasi ebeyina de suedi ade suabeya komsheni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasi asasi no ebe woso 40 days continuously be woso nti ukosura tulubabia wasi wasuyiratil jibalu faqana salaba wasi asasene ba woso ama mipa kasiye no miponi nyina be jiri miponi nyina be nane miponi nyina be dani mfuturo la ilaha illallah asase be woso asase atisui be woso na mitumi mini agidieni sa wujidio wenyi nio Quran say ebeba wopa jidi wopenso a jai mini agidieni awtiene eti nyame be tere yen sa temuada no asase woso no nyankopon si ya Yohannas ayamu adasame ittaqu rabbakum munsuromu wure nyankopon ittaqu rabbakum munsuromu wure nyamena wo bomono inna zalzalati sa'ati shay'un azim wasi asase wuso no eba be wuso ame wiase asai no wasi asase wuso no eya wuso bia hu la ilaha illallah mini agidieni eya wuso bia hu eya wuso bia mu adene
inna zalzalati saati shay'un azim nyame se sa se woso no e ya woso emu edu hu yawma tarawunaha nyame se eda sa se woso no ebeba no تذهل كل مرضعة أما أرضعت تذهل كل مرضعة أما أرضعت وسيسادانو أبوه بيا ونيم أبودي بيا ونيم لا إله إلا الله سوى بانيم سيا بسومي سيا سيا بسومي سو وسيا ساسن بوسو أم وبانا وقلان وهنما لا إله إلا الله أساسا بوسو أما دي بيانيم بوس أدانوا من يجريني wase saadano wabane be wo saadano ama akwadana nyini saadano ama akwadana ye pani saadano ama akwadana chariye dane akope wonu ankasa apre wonu aniti tazhalu kulli murdiati amaldat وكذا كل ذات حملها الله أكبر وسيسادانو وبيبي وما بنفوا سو كتان باكتوا أساسين بوسو أما أوسو أني ياونيني هنتي وباني كتان بانوا توني باناتوا توني سادانو وامبرني بانيتي Sadano maame mpere papati Sadano papa mpere maamiti Sadano yonko nhwehwe yonko Sadano obi epere ne ho obi esu ne ho sase ne be woso obata be so ne be mu atona to atwene obi epiepia no yonko La ilaha illallah. Assassin was for 40 days. Mini ajidini. Na me hena assassin was so ye. Na was so be everywhere. Be free ho. Sadano bopo ensuo nyina be everything will be condemned on that day. 40 days. وترى الناس سقالا esensa sasene woso ye ne nipa hojo ne nipa bre ne yawatu nipa ne nipa ye mrenti Quran say watara الناس سقالا ube unipa ne nipa na mafafa ne nipa ekode nipa ba asase woso 40 days no food no water no food no water Ediani ni ho ensuo ni ho bibie ni ho hwini ho watara nasa sukara ubehune ni pana mafafa no okono oba asa wabo Quran say wa ma hum bisukala nabi wa momoy Quran say wa moy ni panyina kwa fafa Quran say nya bro enya nsa anya pro ne mo edi entira walakin azab Allah shadid Allahu akbar walakin namum azab Allah shadid nyame mpansia no ana no aye tene sabre no nyame mpansia no aka ho asam no nyame no me da no aka ho asam no ena duru no sabre na temuda ne nyama minua wutie me minua gidie ne wutie me me maame wutie me minua brantia wo fa wiase abawbo minua ye kanya me asam trewa wo mfa nya duma minua wo de wo si ye njaaw ne fa wiase e debi dawanim Tebita wanim. Minia ba wose won tijai.
dwene sada we ho 40 days na asase de diakwani aba na wo so nyame hwe na asase ne wo so ya asase na wo so 40 days na wie no na nyame aka tira soro abofo bi efara Asrafil la ilaha illallah mi dia gidie ni na nyame aka tira Asrafil wasi Asrafil eda me hye wo ho bo se wo wadwuma a wo beye ne se wo bebo wa ben na atemu de wiase kwa wieye no ena na bre na so nti bo wa ben num bo ben num Asrafil wa yebofo ba akopɛ efi se nyame bo so ni asase adwuma nyame de ama no ne se wo kita ben wote ho why ready ada nyame beka so wo mbom na nana ye wiase wieye no no wa bom na juma no ani yesi atemu da no so besi juma yo mali juma zoho ne asere mfimfini nimdiafo bi se eye asere ne magrib mfimfini ehwa na atemu da ne besi nti fia da bia obi se nyame ya na ye bre na nyame se da bia nya nso etobo Allahu akbar enti ada nyame beka che se on fa ben wo mmom no Quran se wanu fiha fi sul Allahu akbar wanu fiha fi sul ebro be fana ben no be ba ben se puno Quran se fasayka ma fi samawati wa ma fil arda illa ma sha Allah Allahu akbar wo fana beno no ba benim se puwe nyame se ade bia wo soro ade bia wo asase so ade bia wo asase ase ade bia wo asase yem bia ne ye nyina ye wu honom a illa masha Allah jise de nyame penko be ba bena ma bodi bia wu wo ba beno bia be wu abodi bia be wu illa masha Allah jise de nyame penko seni nyina ye wu ni egugu ho wi aso biewu ni sama sase ne so ko sabra ne biponi ho bibie ni ho be bia ye predede la ilaha illallah ni ye wu ni sam ho ana asase no so e wo so ya no ayiyi ewufo no ma wuwu dadada no wo ma wu 20 years wo ma wu 100 years wo ma yi 1000 years no ayiyi wo ma mu ni nyina pie entina Quran se wa akhrajatil ardu asqalaha asase no ebedana de suadi ento ma esiesu mu asase ne yemu no asase no wo so ye pai ye no o mu nyina pie o pie ne funu ne gu yase nyina kere biantias la ilaha illallah minu ya mumi yesuro sada no konta ben na okobu konta ben na okobu edi na da wanim die ben na waye la ilaha illallah minia ni nyina ye wuni egu ho na nyame ebisa Asrafil na Asrafil kitara ben no gina ho na nyame ebisa nse na wugina ho ayadai la ilaha illallah wasi nyankopo ama madwuma wasi wadwuma na mede ama wona kwa wieye wonti nsa meka no Quran mi se kulli nafsun dha'iqatul maut kira bia beka wu ahwe nti se wo wabɔ waben no mu na wawie dia ene wo nso wu bi na apodie biewu na kanyankopɔn ko la ilaha illallah ni nyina ye wu ni egu ho president ni ho minister ni ho army commander ni ho wo bie ni ho wo hini bie ni wo tumi wu de bie ni ho busum wu de bie ni ho bi bie ni on that day apodie nyina egu akanyame minua suro nyame wate bebia wonam bia suro nyame e dakasie bi ba ye ka obeka se yeboa ye ka obeka se ye twantoro ye ka wonyini but you will see it sadano ene nyankopon o chedi ampon o kokroko tumi wura no obehure tena na hinkonya so
maliki yawmiddin no sada no ene beba tana na konya hinkonya so usheni fa ubieni ho ushep benkum ubieni ho ushenanim ubieni ho ushenachi ubieni ho nyame adentan hinkonya num obi se aina al-mulk minyankopɔn mina me yawa hene mina me yawa hene mina me yetumi wura mina me yekokuroko aina al-muluk ahimfo anam wo wiase a na mo ya akasesam no mo hene me president. I am the commander in chief. Sadano wo commander in chief na wai nyamis aina al-mulk mina me yawa hene aina al-muluk ahimfo bebre ba na mo wo ho na mo wai otumfo no mo wai president no mo wai ministers no wai army commanders no wai nyame bisa aina al-muluk ahimfo no wai na nyame yasa bisa aina al-mutakabbir mina me yakasesam wura mina kasesam ya media mina nkopon ana metima hinkonya so mina me yakasesam wura mina kasesam ya media aina al-mutakabbirun mo ana mo yakasesam wo wiase na mo wai mo nsore nkwa yakasesam na me yewe wo yankwane me wo pene me yawa hene me yesei me wasika me yesei mina me yesei na me say na mon sore nkoya sa kasem no ma me la ilaha illallah nyame be bisa sa no 40 days no one 40 good days na nyame bisa ni nyina ye wusam ho na nyame bisa liman lil mulki yawm and day when as to me anadia and now wahini bi anu ho wai wo bi oso wai wahini won sore ma me hwe Allahu akbar liman lil mulki yawm and day when I to me when I wahini and ne hwe ase ye me obi to me kakre bi a hwe de wo ye and hwe Ghana ha common assembly mind de wo ye and common assembly mind where they were will be quiet MP where they were ye point to be minister where they were president the crowd and the bobo and the yankakura yama bonnet a tutuna sam a kasisam a hand time a kokroko sam jesam na me say ne wo bia wase wo no ena tumi wo tumi bi no wo sore ma me hwe na nyankopon wo hwebenkum wo hwenifa wo hwenanim nyame bisa no reply na nyame no ayi ne ho ano wo se lillahi alwahid alqahhar lillahi mina me nyame mina me tumi wura mina me kokroko alwahid me baako pe alcohol mina me buru bibia so mina me bibia so tumi enemo na mo wugu mo so alma me la ilaha illallah hey mini yakremani mini yawaji nyame ne nkomsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adie adabi da wanim eti abasa na nyame akatra aslafir na nyame nyane aslafir biem mala Yunus aslafir no ba be ma ye wuye orusu be wubi o orusu be wubi obe wuada ho ko nyame se kulli nafsun zaikatul maut endi aslafir be wubi endi aslafir wuwa na nyame se nya 40 days na chi no na nyame se nya no no wakati se fawa ben no bom the second time. Eti Quran ni to say summa nufi'a fi uhra no ababa ina to sumienu fa idahum qiyamun yanzurun sabre ni nyina sorry na fi na atemuda no eno no na wufu nyina sorry
efiri na Adam nom anabi Adam no obi anya nkwa have no obi anya nkwa wura mu o na no amanfo obi tikta nkontompo say papa bi aso da ye o maka say sa djuma no ni pase ne ko wura have ho na wura mu anabi nya wura mu obi anya wura have na da ho obi wura mu ana bonsam jamu so da ho obi wura mu have you prepare what GDA for? And upon some jamus prepare what I did bonnier for. And Oka Soda was in the Jahannama Qarnati Mirsada. Bonsamidano, what baby, what time. And if I say, I saw me besides what I say, I saw me besides what I him for was in the Tarina Maba or Chad the bonnier for. Or Chad the bonnier for. Oche kon kwansa fo oche kon tompo fo oche manso tefo oche akromfo oche wudifo oche hantan fo oche lito agina maba womo mo fe nyame asem nya djuma womo pre wiase womo mo fe wiase womo no mo nim se nyame bi ho womo no mo nim se atemuada ho womo no mo se nipa wu ana asa no bonsam gya no wotebe bi oche womo na heaven so I ready or charge GDA for. Yamin Fayan Cow. No a baben summa, no a baben no feafi, ora, no a baben at Tosumianu, for Isa home Kiamun Yanzoro. Need not sorry, so near Temuda. O Pia sorry. Mother in the Sunuma was them, Sadano, O Pia sorry naked. O Pia sorry naked. A free anabi Adam so bepemon kwamsheni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam woman nyina be sorry naked obi anshawe naked obi ejina ho obi asori jina ho erebo atipe obi asori jina ho na awreho sabne say anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mala Yunus wase wo be sori atemuada no honam akwa ba bia wiase etwafiri ho bia no wo be sori no na te se de tie pepepe se wonan ba ko ni cha no wiase tutune ya wo be sori atemuada no na wonan no ne tua ho sa wonsa ba ko ne twa no wiase atotwene ya obesori atemuda na wonsa no ne tua ho wo honam akwa ba bi etwa ye bia obesori ne tua ho enkudi bema wo bema no ana ye ten no a ye twa aboto ne firi so no atemuda abaso na aboto na sa abesen so Allahu akbar mitrinwi amayi nyina everything ebesa aba agobisa amayi nyina everything Allahu akbar wonsa nine memoria mabubu nyina be free so we are see bia you get it back. If it was say kama bada'ana awal halqan min nu'iduhu sani ye bom free mo ma me yem baaye no sa na atemu da so mbo so na mote ye wo na woni dem bia we are say na obedi dem enti atemu da abesa so na woni dem bia imagine naked Allahu akbar. Anabi kasana na Aisha si komsheni ya Rasulullah enti atemuda wo komsheni pa ubejina naked na amanfu ehwe me na Aisha mejina naked na amanfu ehwe me anabi hwe na Aisha wajina wojina we wiase adwene o wiase adwene na Aisha na Aisha atemuda ye nyina ya be sori ne ye gina faako na Aisha wonnwini so obi gina wo nkyɛn po na nkampese wo cheneni abehwe wo say etise ana setise was ya temudo be abeso naked bema naked or ba naked basada no wo bi anim sa ne yonko gina ne nkyɛn abeya wo sa wo nkwa na wo gina ho because wo pe wo ntwitwade wo nyame nkyɛn la ilaha illallah ya be sorry atemuada obi abeti na ni wo gina na menem mala ye gina wo naked obi gina na menem la ilaha illallah na mala mse wonya hoho e wa fidie ne so Allahu akbar ya hwese benyana assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah udini bebi aka sefri me pa chao nka me pa chao ye frère Mohammed me ka safri Italy okay mala mana Sofia ha program ni ye the believers are okay
Naam, me pacho. Me pacho we nka mepe ada say Malam Anas number na say brother Yunus na say Sheikh Ahmed na say Malam numu ebia. Okay. Omu ba ku number. Inshallah, you the best test you. You the nini na best test you sisi inshallah. You that's it for passing through. Okay. Malam twaso. Ana Yunus. You be sorry ni ejina ho. William, Sabrano, Sadano, on si ekate buda se bebre sa. Yemum and Yalfanya. Sabrina Nuhuni Bashasi. La ilaha illallah. Chirefo. Ni echinaho. Ni mjefo se nyame de wiano obetie wiano abeto ya pampembe se 5 kilometers. Mara yunshi hebi wiya we. Enena mi se baby esen po na da sen. Enena mi se wiana no wadene pa. Na mi se wiana no wadene. La ilaha. Ye sala. Baby amikɔ gina ye me nya masala ti mo ankowura. Ye gina ewiem. Ye sala no obi etin fifire. But atemuda ye de wiane betu ya pampembe se 5 km. Wo se wiane be hyew. Mala utiri ameni we. Utiri no ebe hye ebe huru ameni ni be huru na tututuo. They said the one one nsuhye na huru na tutu efiri mu no. Sana atemuda ni pa ameni no ebe huru sa ebe tututuo pom. Hey, mummy nsuro nyame. Na nyame ye tumi wura. Ni ejina ho.
Bejina. I said you be a prebaby obefa. You be a prebaby obefa. Satano, Sabrano, Gideon in ho. Because some place in it here, no mercy. Woman benya mercy, no munyai. Some movement na such any there, some movement na yawne de obi abetibi, including the prophets. Hichina ho. Na viane beneye. Sada na mala Yunus, anabi say, ebi mu fifire, ebeduru ye nase. Ebi fifire, ebeduru ye kotodwe. Ebi fifire, ebeduru ye sisi. Ebi fifire, ebeduru ye boso. Ebi fifire, ebeduru ye kom. Ebi mu sun fifire bedani nsuo. Amene wo. Hey, miniano. Eyada kurupeo. Sadi we ami kenyina eyada kurupeo na sada korono sheik numunie yase sada kuropeno nyame anim da kuropeno ati se wiase na 50,000 years. Na mara Yunus wana be wiase nya 1,000 years. Anabi do hukuna we nya 1,000 years. Sada ne yebegina nyame anim no atemwada da kuropeno ati se wiase na 50,000 years one day. Nyame hu ya mabo. Winim. Satano. Kiyama no. O si yeka se yomal kiyama at yomal kiyama. Yana yomal kiyama ni yakoka ya se atemwada. Da bi o kiyama ni nya atemwada o. Kiyama no enya atemu enyina hoda. Enyina hoda. Yomal kiyam enyina hoda. Eda obia bejina ho. Ena saada no so mala Yunus enya wonamuro nu enya wonamuro na wugina so da bi o wonansuo num we no ena wugina so. Konkon. Yes, wonansuo num we. As de wakon. Yes, wonansuo num no ena wugina so. Ni wunyina wonamuro zede ne wugina ho na wugina wonamuro. Wunyina wonamuro wonansuo edu no ena wugina so. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jama mumi yesuro nyame. Mumi yesuro nyame. Afeni ya wo chiriye. Sadani sabrero eni yenyina ebe fa adwene se eni yempe obi no nkwa nyame anim. La ilaha illallah. Ko sabrero mala Yunus ne nyame buofu. Ne nyame buofu. Nyame sadano nyame bubefu obufuo bia efiri so obo soro ne asase ne bumfu sa bufuo ni bi da na sa bufuo ne ti nyame bumfu sa bufuo ni biem nyame buofu feni epe obi obekọ nyame ani musamala Yunus isi aya ye wedam hai ye bia bibi ba ne ye epe obi a obepa chawama ya yeso ye ka kire sheki dia Okomala Yunus anima ebia na mala Yunus afere na yi enti ye pe obia obekwa nyame anim na wo de wanye wie ne mfiri ya so kora no wanya hisab no se ye bekọ bonsam jam kora ye nkọ enu mum ye chema ye se ye gina se wie no mu no hwewo ni se bia ya prese nyame mfa ye nkọ heavy o nimum ye ko pa nyame chawo no ye wie ne firi ya so no obuya kontase ye ko bonsam jam kora ye pe tewia na yigine mu no utewia se wudi akoro utewia se ka bibia cha wontie utewia se wosi nyame bia ni ho utewia se wo ye de ope ene obi timi kire nipa no mia no kono okuno kremoni timi hwe ne yonko kremoni no watwituo pe no okuno wakwaji sika keto bia to aduane edi politics nkwasi adwuma we kobo yonko tuo edi ene rebe ma na obonu tuo kura ne esi Ghana fie nyina ade ma wa he na wode beko yes innamal muslim akhul muslim innamal mu'minina ihwa ana Quran se faksiru baina ihwaikum na ene ubi kremoni ni tamfo
This is yonko kremoni. And ne Muslim ni woni tamfo. This is yonko Muslim ni. And ne kremoni ti me ko ton yonko Muslim na kafiri ni. Eji aduane di. Yanyina ba ya adwene yempe obi e ne adi America yesi anabi Nuhu ne anabi Adam ne nyamedi ka bo no enti saa na tie dia wona yenyina ya nana yenkwa ne nkyɛn yekwa anabi Nuhu nkyɛn yenyina adi America yekwa anabi Adam nkyɛn yekodura anabi Adam nkyɛn yesi anabi Adam we woni abode nyamedi ka bo wo ba wiase o ena awie ne da yeso anabi Adam kwanyame nkyɛn ne kosire nyame na nyame nyi awie ne mfi anabi no si ye edi asɛm na beto so Eti asema na mode beto mesui. Me nyankopɔ bɔ me a wode na tie na nyere me ene wode me kwetena asase so ene wono akasa yi wo ba de ne ma me ene wo kyerɛ me dua ba bi sɛ ma mindi me ne me yera so ode ne yekodi dua ba no nyankopɔ ka sɛ ya ye bɔne nyame no akyerɛ ye mpaye ma ye boy so wode ye bɔne akyɛye efi sɛ nyame ma ye bɔ mpaye no ka so wode ye bɔne akyɛye no ye ne nyame nhia biem. Hey mother Yunus uti ase we pa wasi ye ni nyame nyenhia biom nti se na me kwa nyame anim na nyame ko kae sa abone no no wo kyeme a na me yede nti me anabi Adam ene dai nafsi mi sumi ho na nyamo hey na yere yes ene mo me kwa anabi Nuhu ho wona nya 950 years wona nyame ma no se ne kodo mo me kwa no ho ye kodura anabi Nuhu ho si ye me ene dai mintu step wo nyame animo me kura me mpese obehu me nyame ma me ye kodo so enhue ba be yiri afa nkrofo me ye kodo ni wieye wo bia kowura kodo num me ba what ye tua Ebre nsuo ne de kɔ no ɛna me kache nyame se nyame hu me ba na mɔbɔ nyankopɔ kache me sa de nti na me kasa nyame bufuo me efiri wo me ni nyame nhia biem ɛna me kɔ nyame anim ne nyame kɔ kae sa bufuo na me fa hem ti ne dai de nafsi mi su me ho monko obi foforo ho monko anabi Ibrahim ho la ilaha illallah me kɔ anabi Ibrahim ho yesi anabi Ibrahim na ya halilullah sabre nyina ma na Yunus ni Yesu o na wie ne dae so ebi na ehye ebi no hona nyina aworo ebi tiri konkure nyina aworo la ilaha eh jama mo me so mo nyame yi ni suru nyame ni sere nyame ehumabro na edebi de yanim ye kodura nabi Ibrahim wona nabi Ibrahim me na mo ba me nchai adai esa nabi Ibrahim yesraw enim se na de wona betima ko nyame no si ye Ibe wiase mi twa kontompo baako. Nyame so wo mpe kontompo. Na me so mi twa kontompo. Yes anabi Ibrahim de kontompo na twa ye. Wose abra na me papa no de bosom na ma me no. Wo mu de bosom ni gya me no. Me kofa akuma e de bubu bosom nketo ani nyina. E na me de akuma no kwasa bosom pani ni kom. Me papa ba ye no. Me ka kire wo mo se eye bosom kase no. E na odi akuma na bubu nketo ani nyina. De odi bubu no eno na esen ni kom no. Enso na nya no kore. Nyame so mpe kontompo sa kontompo ye mitwae me ni nyame nyanhia biem se na me ko nyame anim na nyame ko kai sa kontompo we no wo kyeme shake shake anabi Ibrahim twa kontompo nyame ntio wo twa kontompo se be ye nyankopon nipa be hu se nyame na ese ye som no enso anabi Ibrahim so wo suro sa kontompo na wo twae no and then me way to make a wallahi na say bottom na ran spida Allah na wurin so no wani wurin kai na gani wallahi na gani so no gani enne kontompo ene yede shatade kontompo ene yede tokasa kase kontompo ene yede si burden akase kontompo ene yede ye niema kase enne se wanta kontompa shake se wo ye shake na wanta kontompa wozana bia yi abeka we nko a utanye ye beduru bile bi kwa na we no kra na atete na wonya bi nka ho enne kontompo fo na me enne kontompo fo na wanamfo enne kontompo fo na wadini this
present day generation ya way kontompo ana sorry anabi Ibrahim wota kontompo se be ye nipa be huru nyame wo so osuro so be ko nyame anim na me ne we ye wi ani kwa anabi Musa ho anabi Musa se me na mo ba me nchen nyame so wo kire wudie me koto se Israelfo mienu iko ebra me yesa me kopata no me pia ba ko wotetoye no wan sori biem me dwane efi se sa wudie no ba me ni nyame nyanshi abiem ene se me ko nyame ni nyame ko kai sa wudie no wo chime na me yede ene de nafsi enti me kire mo be ma mo ko no ho am ho beto mo nko anabi Isa ho wonde oba wi ase wa anware wa anwoba wonde mo ko ne nchen a obe kwa anabi Isa ho wo hu jamaa no a say hey me na mo ba me ncha mesra mo adai wasi nyankopon soma me wi ase wo ma wo ba wo me bre kura be man ka ho ebra me koduru wi ase wie ya no wi ase nkrofo e de me dani nyankopon ya no o mo som me ne me maame enti se ne dey se me ko nyame anim na nyame ka se me di me nyame no ana amanfo se me na me ye nyame no se me di se nyame ne ba be challenge no a na me ka se me ti na de me ko nyame anim enye yi enti me kira mo be ma bia ho na ye last stop one day se mo ko nanim a obetumi asere nyankopon ama nyame ehumumobo na nyame yiye wie na firi mo so one be ma be one nkomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala Yunus ye de besia sheik wa ye de besia ya be ya adoma last week ye ba li aba be to aso afiri ho la ye de ato aso nyame ohu ye mobo nyame fie bo ne nche inshallah ye de besia Dramani Ibrahim or share life osku inshallah okay bili palo osku we so asaba ohu osku okay we ka ho ase inshallah Haji Amandi Salifu Al-Hassan Abusku Said Isa Abdul Rashid Adam Yunus Naiwa Sadiq Isa Abdul Rashid omunyina share life omunyina send the comments send the regards Abusku yes okay edamunyina mo ase say malam bebo empire ye de besia nyame ya adoma next week ni abeto aso afiri ho hwan ene betwitwaje ya temuada inshallah yesi Yesu ne bebu atan no kora na hwan ne bebu ni pa atan ya temuada nyame bo next week ye ba be comparative Bible says Quran says okay ne de wurem nyame hu ya mabo nyame fie bone nchae nyame ya ketua pa eso tumfo nyankopon yare bone nyame nyifiri yeso isai musuo nyame mpangumaye ye nyina nyame o maye do o maye abotre o maye ntiase agirefo me problem no me da so wo mu me nsanye nkan wow yes sisi